monsi basi uninda bara kirga maroko haya ofisi ya mheshimiwa Kehancha kutileta wanyabasi west ono taneriye kwa ajili ya kuma yaito kebore gokorwa ne barabara ya mheshimiwa Kehancha yarabate kigera amingu chere muraigo turabureganiri gano gotekana he batu bono yake moko mahabe ndabirikiga podi ngati kurundenge maana uruti barabara itremba kisiko kyori mwana nko barabara irenge tana ata abantu barabara kore mambuye bakuturimera bakutubumbira amaro bonse tuhenire baringe piyambe tutorarose turaturi byatara takubara bayinyanya turaguru obora bumba turose ndabirikiga Samson mutonye kwisi kugongande bukusana kukuma barabara kebure mheshimiwa sogoreka agatolentera Ruto agachambe agatutebia abantu abarubikine bari kumaiga hande na matanyo lakini kumahaturiga mheshimiwa no embu mubunge ono tonyora kata kuria kabisa orarayi gutokora ibintu byaru mana mbe kumahaturi hati sikuri mage kende hano kebra toreteri college nigaye vile hata abana boitungu tutugiare barasoma nkumahaturiga mheshimiwa mbuya kuya bono ke barabara eno wanyora kumasara torera kino ruchiga tora biji bona bakungu boitum barakori biasara abana boitum baragenda harabu ikigari ntorahete hano tora ya Nairobi bono mheshimiwa 2022 boito apa kuria nigatukwe nawe no arenge woito no amonto na kurento borabu no tugutuna no tugutuna atokora mangana mana gande na maru ana atokore kuyapere bono komosabira turiga mpuye bukumwa kurunya sana barabara no ngege no erimiro ihikere kende kana ya kusobi boro getayama niga no embe tonyoru mubunge kani ichuri ombe ukuru anyuma hata bombe koma habari abantu bande banyore hati kirami hayo abande basomiri hata abana lakini kumahaturi hari getayama hano hama genderi baguje kuria wiki wetana mabendero na anjira bakurie bonse ukuru anse mpaka iguru ono tekutoko mahiga iga mubunge onda aho nare hata getayama kogano to kuma mubunge wita gotokora negare nene bukungu sababu anyotoreka kubusabiri bwichi barabara iringo kohekera sasi gotuna shukuru sana ninkanyana na maru sana inara ndabireka nare manyakaini murimi wemengo ukura kende hano shukuru ture kogano to koreyo nuka itabiro manene waito natoho ubu kyubu yabo wa magenderi totemeha tu atankuringa hara torenge na maru sana he nuko na itabiro manene natoha urabuga nyori nyebiri muto amangana kanunika gonte mentaliki ko hetera ko bakuya baito banoto matemati ko gesaka itaneye hata warakura amaise baba n'umucuru ko ngane no yayi mukiri ko fokaiga ikapungusa muzigo ngane ye kila muntu ngetema bibita sana iju jeta ta wita bilibano mukuri onari ngene mukuri origin ngane yo mugeheto nyori ndageba ngane ikapungusa mizigo which means nkanyora ikanto asa kuringi bweto bika kawuntire baka no ayimera kuriye east na hara kuriye west habigane kawuntire baraho bari which means ka ababunge bakoreke baruho ngane yo ukokenga kuri kama bakuru boito tetoni mizigo ge tetoni boito iga pokea mizigo boito to baiba kupoka ke bari tohera batotekere boito batwengeri tuzo kuru ko tyagenda na mangana kaya ara muja kategera hari to ngota ureta bwana yo ngandi biro moyo kabisa ngandi biro moyo sawa